अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं। आज के दिन हमने देखा मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट होती हुई और सेटल होती हुई दिखाई दी, जिसका इम्पैक्ट हमने आज इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि काफ़ी हद तक सेटलमेंट भी दिखाई दे रही है और कुछ पोजीशन बाइंग पोजीशन भी इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट आज की मार्केट में 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर हुआ। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,981.82 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 45,981.82, सेम एज द ओपनिंग। लोअर वॉज 45,612.88 एंड फाइनली क्लोजर 45,682.11 का, यानी कि 299.71 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। नेक्स्टली टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 578.30 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा नजर आता है 41.52 मिलियन शेयर्स का एंड वैल्यू रही 20.79 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड करे हैं 0.21 के गेन के साथ। 4.11 पे क्लोजर, 65.42 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। यूनिटी फूड सेकंड स्कॉट पे 0.63 का डिक्लाइन देखा गया। 40.62 पे क्लोजर रहा। 56.94 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली हेस्कॉर 1 रुपये के गेन के साथ 10.31 पे क्लोजर, 44.15 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। आज हम देख रहे हैं कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स की पार्टिसिपेशन हमें दिखाई दे रही है। इट मींस कि यहाँ पे कुछ रूम नजर आता है कि और भी स्क्रिप्ट्स आ सकते हैं वॉल्यूम लीडर्स में, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं कि डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आएँ और पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अभी ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड बाइंग नजर आ रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज हमने स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएमईज के बारे में। आप ये रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। हमारे लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों की हिमायत करना बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि वही गुर्बत को कम करने और रोजगार के मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के इंजन हैं। पाकिस्तान की जीडीपी में इनका एक काबिल जिक्र हिस्सा है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस अमल को आसान बनाने और एसएमईज को कर्ज देने के लिए अहम वक्त को कम करके फाल, तेज और मयारी पॉलिसीज का सिलसिला शुरू किया है, ताकि ऐसे कारोबारी हजरात अपनी सरगर्मियां तेज रफ्तारी पर जारी रख सके। एसएमईज जिनका मुल्की कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा तकरीबन 90% तक है, जबकि मुल्की मजमूई पैदावार में ये हिस्सा 40% को छूता है। ज़राअत के अलावा मुल्की वर्क फोर्स का 80% हिस्सा एसएमईज से वाबस्ता है। माजी में छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों और मसनूआत और पैदावार को बेहतर बनाने के अमर को यकसर नजरअंदाज किया जाता रहा, जबकि एसएमईज तरक्की पजीर ममालिक में किस कदर जुज़्वे लाजिम करार दिए जाते हैं, इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के लिए टैक्स के निज़ाम को सहल बनाने की अहमियत पर हमेशा जोर देते हुए एसएमईज के फरोग को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह माना है, और इसीलिए छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजरों के लिए आसानियाँ भी पैदा करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। माजी करीब में बैनुल अक़वामी मंडियों में पाकिस्तान की सूरत हाल और इसके आबादियाती निज़ाम में जबरदस्त तब्दीलियाँ देखने में आई। मईशत के चैलेंजिंग दौर के बावजूद अंदरूनी मुल्क इदारों ने पाकिस्तान में स्टार्टअप कल्चर में माशी तरक्की को फरोग देने की गर्ज से छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को परवान चढ़ाया। वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत है कि एसएमईज की तरक्की के हवाले से वफाकी और सूबाई महकमों के दरमियान बेहतर रवाबित और एसएमईज की तरक्की में हाल रुकावटों को दूर करने के लिए इस मेंढक को मजीद फाल रखा जाए। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए सहूलतों पर काम जारी है। इजाजतनामे और रजिस्ट्रेशन के अमल को कंप्यूटराइज किया जा रहा है, क्योंकि कारोबार में आसानियां नहीं होंगी तो मईशत का पहिया नहीं चल सकता। हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि कारोबारी तबके को सहूलियात फराहम की जाएं। रोजगार के मौके पैदा करना, गुर्बत में कमी लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। एग्जैक्टली गवर्नमेंट की ये अव्वलीन तरजीह होती है कि छोटे बिजनेसेस को फ्लरिश करने में उनकी मदद की जाए और ऐसा इन्वायरमेंट पैदा किया जाए ताकि बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो और यहाँ पे बिजनेसेस करना आसान रहे। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार थावर साहब, प्रेजिडेंट हैं यूनिसेम के, इसके साथ साथ आप चेयरमैन भी हैं वर्किंग ग्रुप कैपेसिटी बिल्डिंग के, एनएफसी यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी काम करते हैं। वेलकम टू द शो सर। और हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक सुलेमान साहब,
آپ رائس اسپیشلسٹ ہیں, چیئرمین ہیں رائس ایکسپورٹ کمیٹی FPCCI کے, ایگریکلچر سے بھی آپ کا تعلق ہے. ویلکم ٹو دی شو سر. سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ذوالفقار صاحب سے پروگرام کا باقاعدہ طور پہ. بس ٹاک میں سر خوش آمدید. یہ بتائیے کہ یونیسیم یا پھر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کتنی امپورٹنٹ ہے پاکستان جیسے کنٹری کے لیے سکسیزفل بنانے کے لیے, کووڈ چیلنجز ہونے کے باوجود کتنی امپورٹنٹ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایس ایم ای سیکٹر جو ہے وہ میجورٹی سیکٹر ہے. 98% جو ہے وہ ایس ایم ایز ہے. ٹھیک ہے, نہ صرف پاکستان میں, ان آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایس ایم ای سیکٹر کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, بیکاز دے آر دا میجورٹی ایوری ویئر. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ملک کی بیک بون ہے. جیسے ایوری بڈی ہیز ایکنالج دس فیکٹ دیٹ دے آر دا بیک بون. آلسو فارمنگ, وی ہیو ایس ایم ای فارمرز آلسو. ٹھیک ہے, تو ان کا ایک رول ہے کہ یہ جو بڑی انڈسٹریز ہے اس کے بھی وینڈرز بھی ہے. تو بڑی انڈسٹری جو چلتی ہے تو ان کے بہت سارے پارٹس جو ہے وہ ایس ایم ایز بناتے ہیں. اچھا, اور آپ دیکھیں جو یہ ہمارا جو پرائمری سیکٹر ہے جو کہ فارمنگ ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایس ایم ایز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ایس ایم ای فارمرز آر سپلائنگ را مٹیریل ٹو دا بگ انڈسٹریز اینڈ ٹو آل آف دیم. آپ دیکھیں نا جتنا بھی را مٹیریل کی سورس ہے وہ ایس ایم ایز ہے. سو ان کا ایک رول, اٹ از اے انڈاؤٹڈ رول اینڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. رائٹ سر, کووڈ کے چیلنج کا بھی ذکر کیا میں نے. کتنا زیادہ ابھی ایک پینفل تھنگ ہے یا پھر ہرٹ کرتے ہوئے دکھائی دیا چھوٹے کاروباری طبقے کو, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو ایک پریشانی آتی ہے یا پھر ہرٹ ہوتا ہے وہ چھوٹا طبقہ یا چھوٹا دکاندار ہوتا ہے. تو ایس ایم ایز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کووڈ چیلنج کے اندر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا انیشیٹو ہوا یا پھر کوئی ایسی چیز ہوئی جس کا امپیکٹ آیا اس پہ؟ ورسٹ جو سفر کیا وہ ایس ایم ای نے کیا. رائٹ. بیکاز جو بڑے انڈسٹریز تھے ان کے پاس تو اپنے ریزروز بھی تھے, اپنی سیونگز بھی تھی, انہوں نے کمایا ہوا بھی بہت تھا, تو یو نو دے کوڈ مینیج. بٹ ایس ایم ایز کے لیے تو اٹ واز اے ڈیزاسٹر. رائٹ. اور یہ بہت زیادہ امپیکٹ آیا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں کہ کیونکہ دوسرے بزنسز اور سٹارٹ ہو گئے نا, جیسے آن لائن بزنسز اور یہ اور وہ, تو جو چھوٹی فیکٹریز تھی انہوں نے پھر اپنے پروڈکٹس آن لائن بیچنے شروع کر دیے. دکاندار تھے وہ تھوڑا سپورٹیو ہاؤس ہولڈ ڈیلیوریز دینا سٹارٹ کر دیے. پھر اسٹیٹ بینک کا بھی ایک بہت بڑا رول تھا. اسٹیٹ بینک نے ری شیڈیول کر دیا سب کی لونز اور کافی عرصے تک کر دیا, انٹرسٹ ریٹس کم کر دیے. تو گورنمنٹ پلیڈ این امپورٹنٹ رول اور انہوں نے اپنے طرف سے ایکٹ کیا. اور کووڈ, بٹ کووڈ از اے پینڈیمک, اٹ از ورلڈ وائڈ اینڈ it has affected everybody. سلیمان صاحب کے اوپر آتے ہیں. سلیمان صاحب, انٹرو آپ نے دیکھا, ایس ایم ایز کے اوپر بات ہو رہی ہے, چھوٹے کاروباری طبقوں کے اوپر بات ہو رہی ہے, ایگریکلچر سائڈ سے آپ کا تعلق ہے, رائس کے اوپر آپ کی ایک جو ہے زیادہ ایکسپرٹیز ہے. یہ بتائیے کہ جو ایس ایم ایز ہیں خاص کر کووڈ جیسے چیلنج کے اندر آج کل کے دور میں آفٹر عید کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ایگریکلچر پرسپیکٹو سے دیکھیں تو کیا ان کی امپورٹنس دکھائی دے رہی ہے؟ کتنا زیادہ ابھی یہ لوگ فلرش کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت بہت تھینک یو, آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا اور ہمارے ویوز اپنے ویورز تک پہنچانے کی ہمیں سعادت بخشی. ایس ایم ای کا جہاں تک تعلق ہے اور جہاں تک کووڈ کا تعلق ہے, یہ ایک سالوں سال کے بعد جو ہے یہ تجربہ ہمارے سامنے آیا ہے. اور اس کے اندر ہمارے پاکستان نے, گورنمنٹ آف پاکستان نے جتنا بھی کام کیا ہے اس کو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. جو پرائم منسٹر نے بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کیا ہے, جیسا کہ ذوالفقار تھاور صاحب نے بتایا کہ جتنی بھی پیمنٹس تھی وہ ایکسٹینڈ کر دیں, اور کافی سارا انٹرسٹ ریٹ اوپر تھا وہ انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے لے کر کے آگے. ایون یہاں تک کہ بزنس کمیونٹی کو پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ اپنے پاس سے اپنے ملازموں کو نہ نکالو, اگر آپ کے پاس اس کے پیسے نہیں ہیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپ کو پیسے پرووائڈ کرتی ہے, آپ ملازموں کو فارغ نہ کرو. کیونکہ پرائم منسٹر بھی جانتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا طبقہ ہے, ایس ایم ای طبقہ ہے, اسی سے کنٹری چل رہی ہے. بڑے لوگ جتنے بھی ہیں ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, وہ رہ سکتے ہیں, مگر جو غریب طبقہ ہے وہ بیچارہ نہیں رہ سکتا. اس کو اگر بزنس کمیونٹی نے, انڈسٹریلسٹ نے اگر فارغ کر دیا تو وہ بیچارہ کہاں جا کے کمائے گا. تو ایک تو پرائم منسٹر کو ہم یہ شاباشی دیتے ہیں, ان کی گورنمنٹ کو شاباشی دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا, اور پھر سامنے سے جو انہوں نے فنڈنگ کی
कैश भी इन्होंने सानिया मिनिस्टर जो सानिया है उन्होंने बांटा, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, एहसास प्रोग्राम वो भी बहुत अच्छा किया। फिर प्लस देखें ना, अगर अल्लाह पाक किसी को किसी तरफ से आजमाइश में डालता है, एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोलता भी है। इसी तरह हम देखते हैं कि रोशन अकाउंट के अंदर बहुत सारा पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की हेल्प की। उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से $700 मिलियन तो जो मेरी रिपोर्ट थी यहाँ से 1-1.5 महीने पहले वो दे चुके थे, और मज़ीद हमारी बात हो रही थी कि तकरीबन 700 मिलियन और रास्ते में। तो $1.5 बिलियन का मैं समझता हूँ कि हमारे रोशन अकाउंट से हमारे पाकिस्तान को एक बूस्ट मिला। और ये सारा पैसा जो है ये जब कंट्री में गिरता है तो ये पैसा बिज़नेस कम्युनिटी के हाथ के अंदर चल रहा होता है। तो जब पैसा चल रहा होता है तो इसका मतलब है आपकी इकॉनमी का पहिया चल रहा है। जहाँ पे पैसा रुक जाता है वहाँ इकॉनमी का पहिया रुक जाता है। हमारे जो राइस का जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है और जहाँ तक हमारा एग्रीकल्चर का ताल्लुक़ है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि लास्ट ईयर हमें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस मिले, क्योंकि हम समझते थे कि हमारा चावल है स्टेपल फूड, बहुत सी कंट्रियों के अंदर है वो, तो हम समझते थे कि ये चावल के ऊपर परेशानी नहीं आएगी, मगर बिल आखिर दुनिया के अंदर बहुत से ममालिक ने हमारे पाकिस्तान से अच्छा भी काम किया है और पाकिस्तान से हल्का भी काम किया है। तो जिन कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान से हल्का काम हुआ है, उस गवर्नमेंट ने, उनकी कंट्री की गवर्नमेंट ने उनकी पब्लिक को सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उनका फाइनेंशियल जो एक मैकेनिज़्म था वो रुक गया और उन्होंने पेमेंट्स डिले कर दी, उन्होंने रेट्स कट आउट किए हमारे। और जाहिर बात है जब किसी को नुकसान हो रहा होता है तो वो मरता क्या ना करता, तो आखिर के अंदर तो एक्सपोर्टर ही उसके हाथ के अंदर आता है जब इम्पोर्टर माल ले लेता है। तो ये चैलेंजेस हमें हुए, काफ़ी सारे हमारे एक्सपोर्टर को चैलेंजेस हुए। फिर प्लस इस कोविड के अंदर जहाँ पे हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स रज़ाक दाऊद साहब मेहनत कर रहे हैं, और लास्ट ईयर उन्होंने एक FTA साइन किया था चाइना के साथ, और हमारे चावल का कोटा बढ़ाया था। तो हमारे एक्सपोर्टरों ने बड़ा एग्रेसिव इसके ऊपर काम किया। और आपको पता है कि चाइना के अंदर जो है वो तकरीबन डिमांड वो लोग मांगते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर शिपमेंट मांगते हैं। बिल्कुल। तो जब हमारे लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिए, और ये अच्छी खासी क्वांटिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तकरीबन 2.5 से 3 लाख टन के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, और 3 लाख टन कहाँ और 25 टन एक कंटेनर में आता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये 12,000 कंटेनर का हमारा शिपमेंट था हमारे पाकिस्तानियों का, और इसका फ्रेट सिर्फ और सिर्फ $40 to $50 पर कंटेनर था, और जिसके सामने हमारे एक्सपोर्टरों ने $700 पर कंटेनर भरा है, जो $650 नुकसान किया है। हमारे एक्सपोर्टर दे आर प्लेइंग विद द प्रॉफिट ऑफ ओनली $2 to $5 और मैक्सिमम $7। Okay. So at the one side we are making $7 and on the other side we are losing $20। तो ये तो हमारे तो बहुत बड़े नुकसानात हो गए हमारे एक्सपोर्टरों को, जिसके ऊपर हमने अखबार के अंदर भी अपनी राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने बात उठाई, हमारे FECCI ने भी बात उठाई। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब किसी के हाथ में छोटी गर्दन वाला आ जाता है तो उसको निचोड़ देता है वो। हमें चाहिए कि हमारी एक हमारी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसके अंदर सारी रेगुलेटरीज बॉडी बैठी हुई है। शिपिंग लाइन को भी कंट्रोल कर सकती हैं वो, इंस्पेक्शन को भी कंट्रोल कर सकती हैं वो। तो क्यों इन्होंने काम नहीं किया और क्यों इन्होंने एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर कि हमारे पाकिस्तानी मेरे एक्सपोर्टर को नुकसान हो गया, बेइंतहा करोड़ों का नुकसान हुआ है। एग्जैक्टली सुलेमान साहब, वी गेट द पॉइंट कि जुल्फिकार साहब आप इस पे एग्री करते हैं कि एक्सपोर्ट की बात हो रही है, एक्सपोर्ट अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात ऐड करूं, दिस इज नॉट ओनली विद द राइस, दिस इज विद द ऑल पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स। यूरोप का फ्रेट $3,000 हो गया है जहाँ $1,200 था। एग्जैक्टली सर, अब ये फ्रेट की मद के अंदर हमारे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एग्जैक्टली जुल्फिकार साहब आप अग्री करते हैं कि बिल्कुल, जब फ्रेट का इश्यूज तो आए हैं, ये तो सबके पास आए हैं, तो इसको कैसे टैकल किया जाए? इसमें आपने कोई शिपिंग के लिए ट्राई नहीं किया? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है यहाँ पे हमारे पास, हर चीज़ें देखें। मैं आपको बात बताऊँ, हमारे पाकिस्तान के अंदर कानून सारे मौजूद हैं, बशर्ते कि कोई एग्रेसिव तरीके से दिल पे हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाजिर करके काम करे, काम बहुत ईजी हो जाते हैं। आप भी यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने भी नियत की हमको बुलाने की, हम आ गए और हम आपके साथ इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नियतों का तो हाल अल्लाह पाक जानता है, आपकी नियत साफ होगी काम हो जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि शिपिंग लाइन के सामने हमें एक्शन लेना चाहिए, उसे पूछना चाहिए। आप बिलीव करें कि एम्प्टी कंटेनर्स यहाँ से शिप हुए हैं, एम्प्टी कंटेनर्स का तो शिप होने का कोई सवाल नहीं है। अननेसेसरी अगर इस तरीके से आप शॉर्टेज क्रिएट करेंगे, और आपको मालूम है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और पाकिस्तान चाइना एक हमारे राइस के हवाले से बड़ा एक नाजुक हमारा ये मार्केट है, हम इसको खोना नहीं चाहते, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शिपमेंट्स क्वालिटी
सर और अगर टाइम ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात की जाए सिर्फ इस मंथ की, तो चाइना के साथ हमारी एक्सपोर्ट में एक वास्ट, एक मैसिव इंक्रीज आया है इस महीने के अंदर। लेकिन चावल में आप तो ये नहीं बता आया। रहे हैं कि सिर्फ ओनली स्पेसिफिक राइस को अगर हम नहीं हाँ, टारगेट specific करें, rice, डिफरेंट yes. और भी एक्सपोर्ट्स को देखें या और भी सेक्टर्स को देखें, सब कंपाइल करें, तो यहाँ पर एक मैसिव इंक्रीज आया नहीं है। बिल्कुल, इसके आप ऊपर सही क्या कह रहे कमेंट हैं, करते हैं? आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान से चाइना का एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि अदर प्रोडक्ट्स भी तो जाते हैं ना हमारे पाकिस्तान के अंदर से, तो टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, लेदर है, स्पोर्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। और ये अच्छा, चाइना के अंदर मैं समझता हूँ हमारा मेरे ख्याल से 25-30% एक्सपोर्ट बढ़ा है ये। राइट। तो ये एक अच्छा, अच्छी आपने अच्छी अच्छी बात खाली है। चाइना का जिक्र किया है, डिफरेंट मार्केट्स हैं जहाँ पे हमने लूज किया है। अभी आप कीनिया की बात कर रहे थे, वहाँ पे भी हमारे पास 500,000 मिलियन टन जाती थी, एक्सपोर्ट होती थी 500,000 टन। राइट। तो वो आप प्लीज बताइए उसके बारे में कि क्यों हमने वो लूज किया है। देखिए वहाँ पे हमारे पाकिस्तान, हम 2013 तक जो है वहाँ पे बड़ा हमें मार्केट का एक्सेस मिला हुआ था कि पाकिस्तानी राइस के ऊपर 35% ड्यूटी था और अदर ओरिजिन के ऊपर 75% ड्यूटी था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कीनिया का सबसे बड़ा चाय का इंपोर्टर है। हम चाय इनकी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, आपको तो मालूम है, अभी आपने भी देखें यहाँ चाय रखी हुई है, यहाँ चावल नहीं पड़ा हुआ, यहाँ कोई और प्रोडक्ट नहीं पड़ा हुआ। तो पाकिस्तानी जो है वो चाय से बड़ी मोहब्बत करते हैं और बहुत बड़ा इंपोर्ट है हमारा चाय का वहाँ से। तो इस वजह से एक हमें लेवरेज उन्होंने दिया हुआ था कि भाई आप हम हमारे से चाय लेते हैं तो हम आपको यहाँ पे कंपनसेट करते हैं, ताकि बैलेंस ऑफ ट्रेड हो। फिर 2013 के बाद ये चीज़ खत्म हो गई और उन्होंने 75% ड्यूटी लगा दी फ्लाइट और $200 पर मेट्रिक टन विच एवर इज़ हायर। तो अमूमन हमारा माल जो है वो तकरीबन $300-400 का जाता है पर मेट्रिक टन, तो उसके अंदर $200 ही हायर के ऊपर, हायर साइड पे खड़ा होता है। तो वी आर पेइंग $200 पर मेट्रिक टन ड्यूटी। अब तंजानिया के अंदर जो है, क्योंकि वो तंजानिया EAC का पार्ट है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का पार्ट है, तो दे आर ट्रेड फ्री आपस के अंदर ये लोग कर रहे होते हैं। अब तंजानिया के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है। इनकी लोकल कंजप्शन तकरीबन 900,000 टन की है और उनका क्रॉप जो है तकरीबन 2.1 मिलियन टन का है। तो इनके पास, वही बता रहा हूँ आपको, इनके पास जो है 1.2 मिलियन एक्सेस हो गया। तो उन्होंने केनिया का रुख कर लिया, उन्होंने कंपाला का रुख कर लिया, उन्होंने रवांडा का रुख कर लिया। इन तीनों मार्केट के अंदर हमारा माल जाता मार्केट था। के लिए यहाँ पर गेट क्लोज हो गया। तो हमारा, क्योंकि हम $200 ड्यूटी भर रहे हैं और वो कुछ भी नहीं भर रहा, उसका FTA बना हुआ है, आप यूँ समझ दें, वो कुछ भी एक पैसा ड्यूटी नहीं भर रहा। राइट। मैं जुल्फिकार तावर साहब को यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। सर, यूनिसेम के प्लेटफॉर्म से आप काफ़ी सारी चीज़ें प्रपोज करते हैं, गवर्नमेंट को बजट में भी प्रपोजल्स देते हैं और ये प्रपोजल्स दिखाते हैं कि ऐसी चीज़ें जो है वो की जाएं ताकि SMEs को प्रमोट किया जा सके। कुछ इश्यूज होते हैं एक्सपोर्टर्स के, कुछ छोटे छोटे इश्यूज हैं या छोटे छोटे से अग्रीमेंट्स होते हैं, MOUs साइन होने चाहिए जिससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या बहुत कम ड्यूटी के साथ। तो सर ऐसे कुछ प्रपोजल्स देते हैं जिसका इम्पैक्ट इनके ऊपर भी या फिर जो छोटे एक्सपोर्टर हजरात हैं उनके ऊपर भी आ सके? हम ज़रूर देते हैं इनको। जैसा अभी हमने बजट के प्रपोजल दिए ना, तो उसमें हमने बताया जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है ना SME की, वो ये होती है फाइनेंस उसको चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए और उसको रॉ मटेरियल चाहिए जिसके ऊपर ड्यूटी कम हो, बिकॉज ज़्यादातर रॉ मटेरियल इंपोर्ट होते, तो अगर उसके ऊपर ड्यूटी ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी होगी कि। फिर हमने बताया कि फार्म के जो इनपुट्स है वो जो है उसके ऊपर सब्सिडीज होनी चाहिए, बिकॉज अगर फार्मर की भी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी तो जाहिर है वो फिर महंगा बेचेगा। तो जो फार्म के इनपुट्स है जैसे सीड्स है, पेस्टिसाइड्स है और डीजल है, तो ये सब, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी भी एक स्ट्रेटजी होती है और उनका अपना एक बजट होता है, जाहिर है, बिकॉज दे हैव टू सी द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट दे गेट एंड द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट दे स्पेंड, तो they have to balance that. लेकिन what we have found now is that in Shaukat Tareen we have found the best finance minister, to be honest. Okay. हाँ, इसको जो बात भी बोलो फ़ौरन समझता है। अभी हमने चंद बातें इसको बताई तो फ़ौरन इसने उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर दिया। अभी एक मेन बात हमने बताई रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कि हमने इसको बोला कि ये आड़ती जो होते हैं ना, ये हमारे फार्मर्स को खा जाते हैं। बिल्कुल। तो उसने समझ ले 2 दिन के अंदर अंदर उसने काम दिखाया। उसने उसको स्टडी किया और उसने अपनी फाइंडिंग्स बताई। उसने बोला कि ये आड़ती जो है ये 40% खा जाता है। Exactly. तो फिर फार्मर वहीं रहता है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है और नहीं ग्रो कर पाते। अच्छा, तो फिर उसने दोबारा हमसे रब्ता किया कि अब बताओ इसका क्या करें। मैंने कहा देखो आपके मुल्क में कमर्शियल बैंक्स है,
آپ کے ملک میں مائکرو فائنانس بینکس ہے. بالکل. اب مائکرو فائنانس بینکس آپ کی اتنی زیادہ ہے اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ بے شمار. تو میں نے کہا وہ مائکرو فائنانس بینک کو آپ آڑتی کا رول دے دو, جو کام آڑتی کرتا ہے وہ آپ مائکرو فائنانس بینک کے ذمہ لگا دو. اوکے. تو وہ دے گا زیادہ سے زیادہ 20% پہ, کیونکہ وہ سامنے ڈپازٹرس کو پیسے بھی زیادہ دیتا ہے انٹرسٹ. تو میں نے کہا مطلب اس کے ذمہ یہ لگا دو. تو اس نے بولا ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ہم نے اس کو بتایا کہ دیکھیں یہ ایس ایم ایز جو ہے یہ کولیٹرل کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. بالکل. وداؤٹ کولیٹرل within 3 days he acted, he formed a fund whereby وہ فنڈ کے اندر جو ایس ایم ایز, جو ایس ایم ای سے میرا مطلب ہے ایس ایم ایز تو پھر بھی بہت بہتر ہے, لیکن جو مائکرو انٹرپرینرز ہے جو ایس ایم ای سے ایک گریڈ نیچے آتے وہ بھی ایس ایم ای میں آتے, تو اس نے کہا کہ ان کو ہم پیسے دیں گے وداؤٹ کولیٹرل آن سمپل گارنٹیز. یعنی گارنٹی از آلسو کولیٹرل, بٹ ہی سیڈ دیٹ وی ول ہیو ٹو ٹیک سم تھنگ نا. اگر ہم کچھ نہیں لیں گے تو یہ تو بندہ آزاد ہے, یہ تو غائب ہو جائے گا, پھر وہ یلو ٹیکسی والا حال ہو جائے گا. تو وہ ایسے نہیں کرنا ہے. تو ہم نے بھی صحیح مشورہ دینا ہے, ہمارے لوگوں کے انٹرسٹ میں دینا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کنٹری کا بھی انٹرسٹ دیکھنا ہے. بالکل. تو اس کی سمجھ میں بات فوراً آتی ہے. سر تو اگر کوئی رائس کا بھی بات ہو رہی ہے, ایگریکلچر پالیسی لانے کی بھی بات ہو رہی ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے پلیز. ایگریکلچر پالیسی جو ہے وہ انہوں نے ابھی اس کے پر ورکنگ چالو ہے. آج ہی ایک نوٹیفیکیشن آیا, میں ابھی آتے آتے وہ میں نے پڑھا دیکھا کہ اس نے کہا ہے کہ ایگریکلچر کو جو اس لیول پہ لے آنا ہے کہ وہ ایگریکلچر مڈل مین کے تھرو نہ آئے. یعنی جو فارمر ہے وہ خود اس پوزیشن میں ہو کہ ہی کین سیل ہز گڈز ان انٹرنیشنل مارکیٹ. ڈائریکٹ ایکسس ہو مارکیٹ. ہاں ہاں. But it is a far-fetched thing, it will take long. But right away جو یہ ہے کہ ایک ٹریڈ ایسوسیشنز کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. جیسے جب رفیق صاحب تھے تو انہوں نے بہت اچھا رول ادا کیا. He was really working day and night for the welfare of the members. لیکن ہر ٹریڈ ایسوسیشن کا ایک اپنا ڈائنامکس ہوتا ہے. Right. تو it all depends upon the leader also کہ اس کو کون دیکھتا ہے. صحیح ہے نا. جیسے ہم نے ایس ایم ای کو دیکھا, آپ دیکھ رہی ہے کہ ایس ایم ای مطلب اوور اے پیریڈ آف ٹائم اٹ از گون فرام ویئر اینڈ ویئر. تو بائی دا گریس آف گاڈ, تو جیسے ابھی یہ فارم پالیسی بن رہی ہے جس کے اندر انہوں نے دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک یہ کہہ رہے تھے ہم ایگریکلچرل انکم ٹیکس لگائیں گے, تو وہ پارلیمنٹ والے ایگری نہیں ہوتے بیکاز وہ سب بڑے بڑے زمیندار بیٹھے ہوئے وہاں. تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ان کو آپ سمجھاؤ کہ اگر آپ سبسڈی فارم انپٹس پہ دیں گے نا تو اس سے وہ فارم پروڈیوس جو ہے سستا ہوگا. اور ایگریکلچر انکم ٹیکس آپ لگاتے ہیں نا تو اس میں یہ ہے کہ اگر انکم ہوگی تو وہ ٹیکس بھرے گا نا. تو یہ پارلیمنٹیرینز گھبراتے کیوں ہیں؟ اگر ان کی لاسز ہے تو ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہوئے گا. کہ ایگریکلچر پالیسی آ رہی ہے اور ایگریکلچر پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. جیسے کہ دوسرے کنٹریز ہیں وہ اسمارٹلی سیڈز کے ساتھ یا اسمارٹلی اپنے پروڈکشن کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ان کو طریقے سے ساری چیزیں مل جاتی ہے. پاکستان obviously ایگرو بیسڈ کنٹری ہے سنس اسٹارٹنگ, جب سے ہم جو ہے وہ پاکستان بنا ہے. سر اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا اسمارٹ یا انوویٹو ہونا پڑے گا. سیڈز کی بات ہو رہی ہے, پیسٹیسائڈس کی بات ہو رہی ہے, تو ابھی بھی جو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لوپ ہولز ہیں جہاں پہ ہم ابھی بھی پھنس جاتے ہیں, تو ان کو کیسے کیٹر کیا جائے؟ ابھی ہم نے ان کو ایک مشورہ دیا کہ فارم کے جو انپٹس ہیں نا وہ اگر امپورٹ ہوتے ہیں ایز ٹیکنالوجی آئٹمس تو اس کے اوپر ڈیوٹی نہیں ہے, زیرو ڈیوٹی ہے. صحیح ہے. اب یہ اگر فارمز کو ہم نے ماڈرنائزیشن آف فارمز کرنا ہے, صحیح ہے, اگر ہم وہی پرانی سٹائل سے چل رہے اور فارم کے ایکوپمنٹس منگاتے ہیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیوٹی ہے. لیکن اگر جیسے مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ہائیڈروفونک فارمنگ کی طرف جاتے ہیں نا. ہائیڈروفونک فارمنگ آپ دیکھیں نا, اٹ از اے سبجیکٹ آف سائنس. یہ اس میں کوئی سوئل کی ضرورت نہیں ہے. اٹ از آل بیسڈ آن کیمیکلز اینڈ وہ کریپرز سے اگاتے ہیں, اس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں اور اٹ از واٹر بیسڈ. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا یہ ہائیڈروفونک فارم تو اتنا چل جائے گا کہ آپ ایک کمرے کے اندر اتنی زیادہ چیزیں اگا سکتے. اتنے سے کمرے میں یو کین گرو اباؤٹ 50,000 ٹومیٹوز.
تو یو کین امیجن ہاؤ اٹ از. اسرائیل دیکھیں اس کے اندر کتنا آگے نکل گیا ہوا ہے. تو ایسے ہی ہائیڈروفونک فارمنگ کو ہم نے کہا کہ تم اس کو انکریج کرو. ابھی دیکھیں ہماری جو مین باتیں ہو رہی ہیں نا ابھی وہ ہو رہی ہے منسٹری آف فائنانس سے, منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے اور منسٹری آف کامرس سے. کامرس کا اس لیے بیکاز ہر اس کا امپلیمنٹیشن پھر وہ کامرس کی ذمہ داری ہوتی ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس کا ایک پلان بنا کے گورنمنٹ. بالکل. اور ابھی ہمیں انوویشن چاہیے, ابھی ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے. اچھا ٹیکنالوجی جو ہے یہاں بہت بڑا ٹیکنالوجیکل گیپ ہے. جس دن آپ کے ملک میں اس کے اوپر توجہ دی جائے گی کہ آپ کا ٹیکنالوجیکل گیپ فل ہو تو آپ سمجھ لیں آپ کدھر سے کدھر نکل جائے گی. یہ سکہ رائج الوقت ہے. ٹیکنالوجی جو ہے بالکل وہ ہمارے اور پاس یہ سب نے کووڈ چیلنج میں دیکھ بھی لیا ہے. دیکھ لیا نا. بالکل. اچھا ابھی ہم اس کی وجہ سے اگر ہم نے توجہ دیا, لیکن ایک بات ابھی میرے جیسا میں خود دیکھ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ نے کوئی 2 سال 2.5 سال ضائع کیے. اب ان کو سمجھ ابھی آئی ہے. نہیں اچھی بات کر رہا ہوں, ان کی تعریف کر رہا ہوں, آپ گواہ نہیں. تو یہ ان کو سمجھ آئی. آفٹر آل مجھے سمجھ جب بھی آ جائے تو اچھی بات ہے نا. بالکل. تو ان کو ابھی ایک دم سے یہ ہوشیار ہو گئے اور پیچھے پڑ گئے ہر چیز کے. آپ نے دیکھا ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی, ابھی جیسا ان کو سمجھ آ گئی, ہم نے مشورہ دیا کہ آپ ایک بورڈ بناؤ ساری کموڈیٹیز کا اور کراپس کا, جس میں رائس, ویٹ, میز, شوگر کین, کاٹن, یہ سب آ جائے. دیکھیں آپ کے ملک میں ان سب چیزوں کی سیلف سفیشنسی ہونی چاہیے, جو سیلف سفیشنسی ہو نہیں رہی ہے. آلدو آپ کا ملک فرٹائل ہے, کلائمیٹ ہے, رین ہے, ہر چیز موجود ہے, لیکن سیلف سفیشنسی نہیں ہوتی ہے. ویٹ اس سال سیلف سفیشنسی ہوگی, نیکسٹ ایئر نہیں ہوگی. تو ویٹ کو ہم ریزرو نہیں کریں گے, پریزرو نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی سر, میرا مقصد جو آپ جیسے بتا رہے ہیں, میرا مقصد یہاں کرٹکس کرنا نہیں, سولوشن دینا ہے. ہم جو پروگرام کرتے ہیں, مل کے بیٹھتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا سولوشن دے سکیں کہ ہمارے پاس کہاں کیا ریزنز ہیں اور اس کا کیسے سولوشن ممکن ہے. تو سلیمان صاحب آپ اس پہ اگری کرتے ہیں, چیزیں ہیں اور ان کو سولوشن کی طرف لے جایا جائے, جیسے ایگریکلچر ہے اس میں انوویشن لائی جائے, سیڈز کے اوپر توجہ دی جائے, کیونکہ ابھی بھی ہم وہی پروڈکٹس, وہی چیزیں اور وہی پرانے سیڈز پہ چل رہے ہیں, تو اسمارٹ پروڈکٹس نہیں ہو رہی. جیسے سر نے کہا کہ فارمنگ کا طریقہ کار چینج ہونا چاہیے, تو آپ سمجھتے ہیں جو چیزیں ہیں, جو ہمارے پاس فروٹس ہیں یا ویجیٹیبلس ہیں یا ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں, وہ بھی تھوڑی سی ہم کہیں گے ایکسپینسو جانی چاہیے. یعنی کہ ابھی بھی ہم اگر مینگوز, اوبویسلی ہماری پروڈکشن ہے, لیکن ہم اولیوز پہ بھی جائیں یا تھوڑے سے ایکسپینسو چیزوں کے اوپر بھی جائیں. بالکل صحیح فرمایا. سب سے پہلے میں ہمارے محسن ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, ان کی ایک بات سے میں اختلاف کروں گا کہ گورنمنٹ کو سبسڈی نہیں دینی چاہیے. ان پٹ سب سے زیادہ آپ کے فارم میں فرٹیلائزر کا ہے, خود مختار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ فرٹیلائزر کے شیئر دیکھ لیں جو بھی ہیں, راکٹ آپ کو بنے ہوئے, دے آر میکنگ منی. فرٹیلائزر کی کمپنی اگر میری ہے تو میں اکیلا مالک ہوں, اس کا میرا گروپ ہے, 5-10 میرے پارٹنر ہیں, ہم لوگ پورے کسانوں کا خون چوس رہے ہیں. اور جو بیگ 1700 کا ہوتا ہے عام دنوں کے اندر, ہمیں معلوم ہے کہ کب فصل لگنے والی ہے گندم کی, کب فصل لگنے والی ہے چاول کی. ایسا کیا ہوتا ہے کہ فصل لگنے سے پہلے وہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے؟ فصل لگنے سے پہلے آپ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. تو یہ ہمارے ادارے, یہ والا ریزن تو ہم رمضان کو بھی ٹارگٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ سارے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا. بات یہ ہے کہ آپ کو غربت ختم کرنی ہے نا. آپ غربت کیسے ختم کرو گے؟ آپ مجھے سبسڈی تو دے دو گے, تو سبسڈی گورنمنٹ کہاں سے لائے گی؟ گورنمنٹ بھی تو انکم ٹیکس کے پیسوں سے ہی جو ہے نا اس کو سبسڈی کرے گی نا. گورنمنٹ اپنے جیب سے تو, کوئی پرائم منسٹر اپنی جیب سے تو پیسہ ڈونیٹ کرتا نہیں ہے گورنمنٹ کو. تو اس نے تو وہی پیسہ ڈونیٹ سبسڈی دینی ہے جو اس نے کلیکشن کیا ہے. کلیکشن آپ کا اور میرا پیسہ ہے, کلیکشن آپ کا اور میرا پیسہ ہے, اور کسی کا پیسہ تو نہیں ہے. اب آپ نے پورے پاکستان سے جمع کیا اور 10 آدمی کو آپ نے بانٹ دیا. بھائی ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس تو لگاؤ, ان کے اوپر پوچھو تو صحیح ہے تمہاری کاسٹ آف گڈس کیا ہے. تمہارا اگر یہ 1500 کا کاسٹ ہے تو آپ 1600 کا بیچو, آپ 2000 کا تو نہیں بیچو. میں تو منع کر رہا ہوں کہ سبسڈی نہیں ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سبسڈی نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف پہ ہم آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے اویئرنیس نہیں ہے. میں اب بھی کہتا ہوں, ہم پچھلے 4 سال سے کام کر رہے ہیں اور بے انتہا اپنی محنت اور اپنی طاقت کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ہم میکینیکل فارمنگ لے کر کے آ گئے ہیں, اسپیشلی رائس کے اندر, جہاں پہ اور سیڈ بھی ہم ہائیبریڈ لے کے آ گئے ہیں چائنا سے. کس ٹائپ کی میکینیکل فارمنگ؟ میکینیکل فارمنگ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جب فصل لگتی ہے تو ایک پنیری جس کو بولتے ہیں, وہ پنیری لوگ ہاتھ سے لگاتے ہیں چھوٹے سے ایریا میں. ہم نے مشین منگوا لی ہے اس کی پنیری لگانے کی.
وہ مشین سے 3 آدمی جو ہے نا وہ 15 منٹ کے اندر آپ کو 10 ایکڑ کا مال لگا کے دے دیں گے. اور وہ پنیری زمین پہ نہیں لگتی ہے جو ہم میکینیکل فارمنگ کر رہے ہیں, وہ ٹرے پہ لگتی ہے پلاسٹک کے. اب ٹرے کے اوپر پودا گرو ہوگا, اور جب وہ گرو ہو جائے گا 9 انچ 10 انچ کا ہو جائے گا, پھر ہم اس کو فارم پہ لے جائیں گے, اس کے زمین پہ لے جائیں گے. اچھا, اب میں آپ کو اس کا کنونشن جو ہے وہ تقریباً 12-13 انچ پودا بڑا ہوتا ہے وہ, تو اس کو بڑا ہونے میں ٹائم لگتا ہے, اور اس کو زمین میں پانی زیادہ درکار ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے جو بندے ہاتھ سے سوئنگ کرتے ہیں ان کی پنڈلیوں تک پانی ہوتا ہے. بالکل. اور یہ ہماری جو میکینیکل فارمنگ ہے, یہ 9 انچ کا پودا ہے تو مطلب اس کے اندر 6 انچ کا پانی ہونا چاہیے, 5 انچ کا پانی ہونا چاہیے, 4 انچ کا پانی ہونا چاہیے. پودا ڈوبنے تو دیں گے نہیں. اور وہ مشین سے لگے گا, اس کا ویتھ اور اس کی لینتھ یہ دونوں کمپیوٹرائز مشین ہوتی ہے, اور سارے پودے ایک لائن میں لگ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس وہ 7 انچ to 7 انچ کا گیپ ہوتا ہے, جس کے اندر ویسٹ واٹر بھی نہیں ہو رہا, بچ رہا ہے. ویسٹ کی بات نہیں ہے, یہاں 50% پانی بچ رہا ہے میکینیکل فارمنگ سے. اور آپ کی ہیٹ تقریباً 30 to 40% بڑھ رہی ہے. کنونشن ہیٹ آپ کی آتی ہے 35-40-45 من پر ایکر, اور یہ آ رہی ہے تقریباً 90-100, کسی جگہ پہ 130 بھی آتی ہے, مگر وہ چھوٹا سا فارم ہوتا ہے, وہ اس کی ٹیک کیئر صحیح کر لیتا ہے. مگر ہم بڑے نمبرز کے اوپر جائیں, بڑی فارمنگ پہ جائیں, تو تقریباً 95 to 100 من آ رہی ہے ہائیبریڈ سیڈ کے اوپر. پھر ہم نے اس کے بعد یہ جو ٹرانسپلانٹ کرتا ہے, اب فصل لگ گئی, فصل بڑی ہو گئی, اب اس کے ہارویسٹر ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہم ویٹ کے ہارویسٹر سے جو ہے نا وہ رائس ہارویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم نے وہ ہارویسٹر بھی منگا لیے ہیں. ہم ہارویسٹر بھی اپنے فارمرز کو دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کا ہارویسٹر ہم رائس کا دیں گے, اور وہ ہارویسٹر ہارویسٹنگ کر کے اپنے اس میں ٹینک ہوتا ہے, وہ پیڈی ساری نکال کے ٹینک میں جمع کر لیتا ہے, اور ٹینک سے ڈائریکٹ آپ کے ٹرک کے اندر ڈال دیتا ہے, اور ٹرک ڈائریکٹ آپ کی فیکٹری پہ چلے جاتا ہے. ایک گرین بھی آپ کا زمین پہ نہیں گرتا, اور نہ اس کے اندر چوری ہو رہی ہے, نہ اس کے اندر آپ کا گرین خراب ہو رہا ہے, نہ آپ کھلے آسمان کے اس کو نیچے رکھ رہے ہو. تو یہ بڑی ون ون کنڈیشن ہے. ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے محمد دیب کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے بات کی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. 2019 میں ہم یہاں پر آئے تھے, اور اس وقت تو یہاں پر بالکل کچھ نہیں تھا, لیکن آج بہت سپیڈ اپ کام ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میمن ڈیم جب بن جائے گا, اور وابڈا کی جس طرح ایفرٹ نظر آ رہی ہے, تو یہ جو پانی کا جو بحران ہے ملک میں, وہ بہت حد تک کم ہو سکے گا. 50 سال کے اندر جو ہمارے لیے سب سے آسان طریقہ تھا سستی بجلی بنانے کا, جو پاکستان کی ترقی بھی شروع ہوئی 60s میں سستی بجلی کی وجہ سے, وہ کسی نے کوئی بڑے ڈیم پاکستان میں نہیں بنائے. تو پاکستان میں سوچا 2 بڑے ڈیم ہیں, چین کے اندر 5000 اتنے بڑے ڈیم ہیں, اور 80,000 سارے بڑے چھوٹے ڈیم ہیں. تو یہاں پاکستان میں جب اللہ نے ہمیں پانی دیا, اور یہ ہم اس کو آرام سے سارے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے ڈیمز اور بڑے ڈیمز بنا سکتے تھے. تو یہ بہت بڑی ایک 10 پاکستان کے اندر اس وقت پروجیکٹ شروع ہوا ڈیمز کے 10. یہ ممن اور بادشاہ سب سے بڑے ہیں, اس کے علاوہ داسو ہے, پھر کرم تنگی ہے, یعنی 10 ہمارے پاس پروجیکٹ اکٹھے شروع ہو رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے سستی بجلی, صاف بجلی, یعنی جو موسم کا ہمارا اتنا بڑا گلوبل وارمنگ میں پاکستان کا, تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو بجلی ہوگی وہ بنے گی, صاف بجلی بنے گی, جس ہم آگے ہیں ماشاءاللہ. کلائمیٹ چینج کے اندر پاکستان سب سے آگے کوششیں کر رہا ہے. دوسری چیز کہ یہ تقریباً 80 لاکھ ایکڑ زمین ہم کاشت میں لے کے آئیں گے. 80 لاکھ ایکڑ, یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہر سال ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے, اور ہمارا جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کا وہ متاثر ہوتی جا رہی ہے. ہم یعنی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان میں گندم امپورٹ کریں گے, تو ہمیں پچھلے 2 سال گندم امپورٹ کرنی پڑی, اور اس سال بھی کرنی پڑے گی, حالانکہ سب سے بہترین گندم کی فصل ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اس باری. تو اس کی وجہ یہ کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے, اس لیے ہمیں اور زمین چاہیے, اور یہ سٹوریج کی وجہ سے ہم اور 80 لاکھ ایکڑ زمین اس کو کاشت میں لے کے آئیں گے. تو آگے والی آنے والے لوگوں کے لیے, نسلوں کے لیے, ایک منٹ سن لو پہلے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا, یہ زیادہ ضروری ہے فوڈ سیکیورٹی پاکستان کی. ہمارا وہ ملک تھا جو کہ دنیا کو بیچ سکتا تھا اناج, لیکن آج ہمیں آگے نظر آ رہا ہے کہ اگلے 2-3-4 سال میں اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو پرابلمز آئیں گے. وہ اور چیز ہے کہ ہم نے ایگریکلچر میں بھی امپرومنٹس کرنی ہیں. اس کی ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے پینے کا پانی. شہروں کے اندر
लाहौर में हम बना रहे हैं रावी सिटी, क्यों? क्योंकि वहाँ पानी नीचे जा रहा है शहरों के अंदर। जिस तरह कराची में अब टैंकर माफिया बने हुए हैं, अरबों रुपया हर रोज़ वो बनाते हैं माफियाज इसके ऊपर पानी देने के लिए। लाहौर का भी वही हाल होने लगा है। उसके लिए हम रावी सिटी बना रहे हैं, लेक बना रहे हैं ताकि पानी वाटर टेबल ऊपर। ये इसका एक मकसद ये है कि ये पेशावर को 300 मिलियन गैलन पानी का देगा पेशावर में, क्योंकि वहाँ भी पानी नीचे जा रहा है। तो इसका ये तीसरा ये मकसद है, क्योंकि पीने का पानी और शहरों के अंदर प्रोवाइड करना पानी वो बहुत ज़रूरी है। तो इसका ये भी एक मकसद पूरा होगा। चेयरमैन साहब ने सर डैम्स के हवाले से बड़ा अच्छा ब्रीफ किया। फ्यूचर के लिए हम समझते हैं कि हमारी नस्लों के लिए बड़ा बेहतर होगा। सर इससे पहले ये काम क्यों नहीं हुए, क्यों, क्या वजह थी कि माजी की हुकूमतों ने इतना टाइम जो है ज़ाया किया, जो अब आप यहाँ पे करने जा रहे हैं? तरीका है ना, एक पावर प्रोजेक्ट लगाओ, उसमें से कमीशन भी कमाओ, महंगी बिजली लोगों को बना दो, उससे कर्जे ले लो बाहर से। जो आज हमें मुश्किल पड़ी हुई है पाकिस्तान को, हमें क्या मुश्किल है? जिस पैसे के ऊपर बिजली बन रही है वो हम अपने लोगों को उस पे बिजली बेच ही नहीं सकते, क्योंकि थोड़ी सी कीमत ऊपर करते हैं, लोग शोर मचा देते हैं। तो आसान चीज़ थी कि ये जल्दी जल्दी पावर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, और IPPs के ये आज से 30 साल पहले, जिसकी वजह से हमने ये जो हमारे पास अल्लाह ने जो पानी के ऊपर बिजली बनाने के लिए इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, 50,000 मेगावाट तकरीबन पोटेंशियल है पाकिस्तान में पानी पे बिजली बनाने, हमने नहीं बनाई। जब आपने ग्राउंड ब्रेकिंग की थी उस वक्त मैं आया था, तो मुझे यही लग रहा था कि आप तख्ती लगा के चले जाएंगे, फिर 5 साल पता नहीं चलेगा। लेकिन हुकूमत ने और वापडा ने जितना बेहतरीन काम किया, और हमने आई विटनेस है कि यहाँ काफ़ी काम हो रहा है। सर ये डैम्स तो बनते जाएंगे, लेकिन जो लाइन लॉसेस के जरिए बिजली ज़ाया होती है उस पर भी कुछ काम हो रहा है। इसमें जिमनी प्राइम साहब के आपने एक नवीस सुनाई थी कि बिजली पाकिस्तान में जल्द सस्ती होगी, जब IPP से मुआहदे हो रहे थे। तो ये खुशखबरी कौम को कब मिलेगी, बिजली कब सस्ती होने जा रही है? देखिए पहले चीज़ एक समझ है, सर्कुलर डेट क्यों बढ़ रही है? उसकी सबसे पहली तो वजह यह है कि जिस कीमत पे बिजली बना रहे हैं और जिस पे हम बेच रहे हैं उसमें फ़र्क है। वो कम कीमत में हम बेच रहे हैं, ज़्यादा कीमत पे बिजली बन रही है। ठीक, एक ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम कैपेसिटी पेमेंट्स का, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं और ये सारे हमारे आने से पहले, चाहे हम उनसे बिजली ख़रीदें या ना ख़रीदें, हमें पैसे देने पड़ते हैं। अब जब नून लीग आई थी तो उनको 180 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट्स में देना पड़ता था। जब हम आए तो हमें कोई 480 अरब रुपया देना पड़ा 2018 में। अब वो पहुंच गया है तकरीबन 900 अरब पे, और 2023 में पहुंच जाएगा 1455 अरब रुपया। यानी ये हम चाहे बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, ये हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हमारे ऊपर सबसे बड़ा इस वक्त बोझ पड़ा हुआ है, और हम कोशिश भी कर रहे हैं, बातचीत भी चल रही है। जिस तरह हमने IPP से रीनेगोशिएट किया, बाकी कर रहे हैं। IPP से हमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया, हमने काफ़ी सेविंग की है उनसे रीनेगोशिएट करके। तो इंशाल्लाह ये लगे हुए हैं, लेकिन लोगों के लिए समझने के लिए ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कैपेसिटी पेमेंट्स का, कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइन कर दिए हैं कि चाहे बिजली इस्तेमाल करें या ना, पैसे देने पड़ते हैं। और ये भी याद रखें कि पाकिस्तान में 3 गुना ज़्यादा तकरीबन बिजली गर्मियों में इस्तेमाल होती है बनिस्बत सर्दियों में। तो सर्दियों में जब हमारे पास उसकी डिमांड ही नहीं होती, पैसे फिर भी देने पड़ते हैं। सर ये बताइएगा कि आपने ये जो जहां हम खड़े हैं इसने 2025 में मुकम्मल होना है, बाकी जिन 10 प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया उनकी भी लंबी टाइम लाइन है। आपने 2023 में इलेक्शन में जाना है, क्या किस तरह से इंश्योर करेंगे कि आने वाली हुकूमत या आपकी हुकूमत जो भी हो, वो तो आवाम ने फैसला करना है, इसकी कंटिन्यूशन रहेगी, ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे और कोई इनके रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकेगा? ये सारी जो 10 डैम्स 10 बन रही हैं, ये 2018 में शुरू हुई हैं, और इंशाल्लाह 2028 में हमारा ख्याल है कि 10 की 10 इंशाल्लाह ये पूरी हो जाएंगी। क्यों नहीं? एक वजह तो डैम नहीं बनी पाकिस्तान में, जबकि हमारे लिए सबसे बेहतर चीज़ थी डैम्स। क्यों नहीं बनी? एक वजह तो ये था कि पैसे बनाने थे, जल्दी इन्होंने IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करके पैसे पकड़े हैं, जिसकी वजह से आवाम को महंगी बिजली मिली है। लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि सारे लोग इलेक्शंस का सोचते हैं कि जी मेरे 5 साल में कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप अपने 5 साल का सोच रहे हो तो डैम तो बनेगी नहीं पाकिस्तान में। इसलिए ये ज़रूरी था कि कोई आगे का अपने आने वाली नस्लों का सोचे, अगर हम हो या ना हो। ये डैम से एक स्टेज पे पहुंच जाएंगी, फिर तो जो भी आएगा उसको पूरी करनी पड़ेगी। क्या बाकी पाकिस्तान में बिजली वाफर मिकदार में बन गई थी, जिसका ना चाहते हुए हमें पैसे, अब इस वक्त करंट सिनेरियो में पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक बिजली पूरी है, शॉर्टफॉल तो नहीं है इस वक्त? देखिए, जो
ऑपरेशन में आ रहे हैं ना अब पावर जनरेशन प्लांट्स, उससे वो जो बिजली प्रोड्यूस करेंगे वो हमारी डिमांड से बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर तो हमारे पास इतना डिमांड बढ़ जाए तो हमारे लिए फिर वो इतना बोझ नहीं बनेगा। लेकिन जब हम वो बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, और जो हमने ग्राफ भी दिखाए हैं मेरे ख्याल में, वो फिर आपको कभी दिखाएंगे कि वो जितनी वो बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी और जो डिमांड है पाकिस्तान की, अगर हमारी 6% भी ग्रोथ रेट हो तो तब भी वो डिमांड वो उससे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस हो रही है। साहब लास्ट सवाल, खैबर पख्तूनख्वा आप आए हैं और ज़ाहिर है ये बहुत पोटेंशियल है सेहत के हवाले से, लेकिन हमने देखा है कि कोविड की वजह से ये सारा मामला रुका हुआ है, लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, तो इस हवाले से लोगों के खदशात है कि सेहत को खोला जाए ताकि ये जो लोग सेहत से वाबस्ता लोग हैं, तो इनके हवाले से सर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए मैंने तो यानी सारी इर्द गिर्द हमारे देख लें ममालिक को और दुनिया में भी देख लें, मैंने तो सबसे ज़्यादा ज़ोर लगाया कि हमारी किसी तरह लोगों का रोज़गार मुतासर ना हो। और आप हिंदुस्तान में आज देख लें जितनी गुर्बत है, क्योंकि उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया और वो हमने नहीं लगने दिया, हालांकि मुझे बड़ा तनकीद भी की गई। अभी भी जो थर्ड वेव है इसके ऊपर मैं सारों से लोगों से ताकीद करूँगा कि ये मास्क पहने, क्योंकि अगर हम सिर्फ मास्क ही पहन लें और ये जो तीसरा वेव है इसको तो फ्लैट हो गया, अगर हम इस पर ही रखें तो हम और सारा मुल्क खोल सकते हैं, और ख़ास तौर पर टूरिज़म के लिए। लेकिन अगर वो ऊपर जाना शुरू हुआ तो फिर हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की मोहम्मद डैम के दौरे के मौके पर सहाफ़ियों से होने वाली गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में तमाम इलाकों में छोटे डैम बनाए जा सकते हैं, बड़े डैमों की तामीर ही सस्ती बिजली हासिल करने का ज़रिया है। उन्होंने ये भी कहा कि डैमों की तामीर से ज़्यादा अराज़ी सैराब होगी और ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होंगी। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे थे, इसके साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि हम देख रहे हैं एक इनोवेशन की ज़रूरत है, चाहे वो सीड्स की बात हो या डिफरेंट ऑफ हम कह सकते हैं फार्मिंग स्ट्रक्चर की बात हो, तो यहाँ पर भी मज़ीद बात करेंगे। लेकिन अभी हम देखते चलते हैं कमोडिटीज़ ऑफ फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में। जी, करेंसी सबसे पहले यूरो बाइंग रही 186 रुपीज़, सेलिंग वाज 188। यूके पाउंड बाइंग रही 216 रुपीज़, सेलिंग वाज 219। यूएस डॉलर बाइंग रही 153.50 डॉलर, ऑयल selling was 154.50, and lastly Chinese yuan buying at 23.50, selling was 23.65. Saudi Riyal buying at 41 rupees, selling was 41.50. UAE Dirham buying at 41.90, selling was 42.50. Kuwait Dinar buying rahi 481.50 and selling was 484 rupees. And lastly Omani Riyal buying rahi 392.50, selling was 394.50. ये थे करेंसी अपडेट्स। हम देख रहे हैं कुछ स्पेसिफिक चेंज नज़र आ रहा है डॉलर के अंदर, जो पॉज नज़र आ रहा था यहाँ पर अब कुछ एप्रिसिएशन दिखाई दे रही है रुपी साइड पे। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ अब हम कहेंगे एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है। जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। जुल्फ़िकार साहब, कमोडिटी के जो बोर्ड है इसकी क्या ज़रूरत पेश आई, आप क्या समझते हैं? वो इसलिए कि हमारे पास इतने बहुत सारे क्रॉप्स है और इतने बेहतरीन क्रॉप्स है और इनकी मिसमैनेजमेंट हो रही है और मिस गवर्नेंस हो रही है। यू सी दे ऑल हैव टू बी प्रॉपर्ली मैपिंग, इनकी मैपिंग होती है कि इस जगह ये उगेगा, इस जगह ये उगेगा, ये उगेगा, और इनकी क्रॉप्स की जो है प्रिजर्वेशन भी होती है। देखिए ना, एक साल हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे शुगर है अभी हम इंपोर्ट करेंगे और एक साल बम्पर होती है। लाइकवाइज वीट की इस साल बम्पर होगी, अब अगले साल आप देखेंगे हम इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए अगर बोर्ड होगा तो वो इसको स्ट्रीमलाइन करेगा कि कौन सी चीज़ कितनी उगेगी, कहाँ उगेगी। अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर कॉटन की इतनी शॉर्टेज हो गई कि हमें इंडिया से इंपोर्ट करनी पड़ी, लेकिन खैर वो परमिशन उन्होंने नहीं दिया इंडिया से इंपोर्ट करने की, वो एक अलग कहानी है। लेकिन बट वाई दिस, वी शुड हैव ए प्रॉपर क्वांटिटी, बैलेंस्ड क्वांटिटी ऑफ ईच क्रॉप। अगर एक साल कम हो गई है तो पिछले साल का रिजर्व उसको कवर करे। तो इनको एक रिक्वायरमेंट स्टडी होती है,
जो ये रिक्वायरमेंट स्टडी के ऊपर बेस होगा, तो इसके लिए वो बोर्ड ज़रूरी है। तो इसके लिए जो एक्सपर्ट्स होंगे तो वो हमें बताएंगे कि इसको किस अंदाज से लेके चलना है। राइट, दिस इज द स्टोरी। मैनेजमेंट होनी चाहिए और हाँ, बैलेंसिंग होनी चाहिए, हाँ, ताकि चीज़ें जो है वो तमाम चीज़ें केटर की जा सके। सुलेमान साहब, आप प्रोविंशियल थिंग्स की बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे पंजाब गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट चीज़ों पे लीनियंसीज दी गई, तो आप समझते हैं सिंध के अंदर भी ऐसे ही काम हो रहा है? सिंध में बेसिकली जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पंजाब ने जो है वो ट्रांसप्लांटर और हार्वेस्टर फार्मर्स को 50% सब्सिडी के ऊपर दे दिए। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ सिंध के अंदर भी होनी चाहिए। अगर आप अपने फार्मर को सपोर्ट करेंगे, आप उसको एक अच्छी चीज़ दे देंगे, तो उसका पहिया चलता रहेगा। और ये नई टेक्नोलॉजी की चीज़ है, पूरी दुनिया इसके ऊपर जा रही है, तो वाई डोंट पाकिस्तान, हम क्यों नहीं करें? यहाँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, जो हमारी यहाँ पे गंदम भी सबसे अच्छी उगती है, चावल भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर उगता है। और हमारे सिंध के इस वक्त जो हैं फार्मर्स, वो भी बहुत इंटरेस्टेड हैं कि वो किसी तरीके से अपने आप का मयार ऊंचा करें और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जिस तरह फार्मिंग होती है इस तरह करें। हमारा काफ़ी सारे फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, लोअर सिंध पे भी हुआ है, अपर सिंध पे भी हुआ है। वो कहते हैं कि अगर रफ़ीक साहब हमको ये आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें थोड़ी सी मदद करे, तो हम उसके अंदर बहुत मेहनत करके पाकिस्तान के लिए अनाज उगा सकते हैं, और वो अनाज आप एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज ला सकते हैं। राइट, तो थैंक यू सो मच। ये एक चीज़ है। इसके अंदर हम आपके चैनल के तवज्जुह से सीएम सिंध को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप इसके अंदर पर्सनली तौर पर इंटरेस्ट लें। और सिंध की आवाम आपकी अपनी आवाम है, अगर सिंध की आवाम तरक्की करेगी तो सिंध भी तरक्की करेगा और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। राइट, इन इश्यूज को टेकअप करें। थैंक यू सो मच। सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। जुल्फ़िकार थावर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया और प्रोग्राम का हिस्सा बने। प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि एग्रीकल्चर के ऊपर, एसएमईज के ऊपर और छोटे कारोबारों के ऊपर काफ़ी हद तक तवज्जो दी जाए और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाए, ताकि ये जो एक छोटे छोटे चैलेंजेस बनकर बहुत बड़े चैलेंज की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, वो फ्यूचर में ना कर सकें। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, which is biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।